Sa GR. Ayan na, nasend ko niya kay Boya oh. Ayan. Hindi, nakalampas na. Ayan. Video na. Naka-video na. Ano sabay kaya tayo mag-video na para lahat tayo mag-submit. Ay, Kobia. Kobia my friend. Kobia ka, ayun, Kobia oh. Kobia? Oh, Kobia. Ayun oh. Malaki. Malaki yan. Yung labi, malaki. Yes, strike. Hindi. Punas laway. Punas. I like this. My friend. Too much promise. Arrange your face. Oh, too much good. Ayan na, malapit na. May iyak pa rin. Twin power. Ay, Kobia nga pre. Kobia? Kobia. Too much good this guy. Kobia. Oh my god. Ah, Kobia. Kobia nga yan. Kobia? Laki? No. Sinisenya sila ng balbas oh. I like this. Your face, my friend. Smile. Smile. If this one balbas, I put in your bag. Sige. Baba. Come. Pass. Ayan, sige. Di, Kobia siguro. Jiting malaki. Here. Decide. Ay, Kobia ka oh. Kobia? Kobia ka. Ayun, look mo na, umikot na eh. Kobia, umikot na eh. Uy, dali. Tali. Sige. Higpitan mo yung run. Higpitan mo na. Higpitan mo konti. Higpitan mo na. Kasi ay sasayad sa bato. Kobia, positive. Bay, Kobia oh. Ay, Higpitan mo na. Meow. Higpitan mo na. puta kandong. Put your bag. Meow. You put in your bag, no? Oh, catch and release na lang. Yala, continue. Oh, continue. I like this much video. Laki ng duli. Diyan mo lang sa ano? Sa bunganga. Eh, catch and release natin. Yan. Catch and release natin. Dito. Dito. Yan o. Dito. Puri ba? Iwi ba? Dito pre. Aka na. Pagkata, soy. Okay. Catch and release natin. One guy Cobra, one guy GT. Catch and release. After balbas coming. Laking ka. Laki. Duli. Walang kawala. Pang champion na. Champion sana to. Kasama sa entry. Sirayan mo na yung ano, yung tawag yan? Yung reel, ay Master, di namin kinusip yan. Oh, catch and release to. Catch and release. Laki. Catch and release. Yan. Babay meow. Babay. Meow. Yun. Babay. Nandiyan, no? Oo. Yan. May butas dyan. May butas yan dyan. Nakakalabas yan dyan. Ay, balibag gancho. Yun na. Catch and release. Ayun na. Nakapasok na sa loob.